Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Tiara. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat thumbnail ya di aplikasi PixArt. So, buat yang penasaran, simak terus ya videonya. Silahkan menonton, enjoy. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. Langsung aja ya kita buka aplikasi PixArt. Lalu kita pilih latar belakang ya yang mau kita buat nanti. Kita pilih kosongin dulu, kita pilih ukuran terlebih dahulu ya. Kita pilih fit yang ini tekan, lalu kita pilih rasio. Di sini banyak ukurannya ya, ada tulisannya juga. Kita pilih sebelah kanan pojok yang tulisan YouTube. Ini khusus ukuran thumbnail ya. Kalian bisa mau memakai foto kalian atau warna latar belakang juga bisa. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Bisa seperti ini, kalian bisa pilih, terserah. Saya memilih ini ya. Lalu kita tempelkan foto yang mau kita tambahkan di thumbnail nanti. Kita tambahkan foto. Seperti ini kita pilih ukuran. Kalian bisa juga menambahkan efek. Di sini kalian juga bisa memilih untuk bayangan di foto. Kalian pilih posisi foto, itu juga bisa. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Setelah seperti ini, kalian bisa menulis teks ya. Cara buat thumbnail. Kalian bisa memilih tulisan. Kalian juga bisa pilih warna ya. Seperti ini. Lalu kalian juga bisa menambahkan teks lagi ya di bawahnya. Kita tambahkan teks.
dengan fish up. Nah, seperti ini. Kalian bisa pilih warna merah, atau kalian bisa pilih warna kuning juga ya. Nah, seperti ini kalian bisa besarkan. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Kalian pilih tulisan. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I. Setelah seperti ini, lalu kalian bisa save ya. Pilih bagian atas itu yang tanda panah ke bawah, kalian tekan. Nah, sudah tersimpan di galeri ya. Begitulah cara membuat thumbnail. Nah, begitu tadi ya cara membuat thumbnail. So, buat kalian yang baru gabung, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, like, komen, lalu share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.